لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بل ما رجو نتعلم جمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تنتولين كوفي كالا ولين مندو كبركة دالا يكا نيما وبلا جلنا كاكشي أن النيما چاما كونيني ألا في أكوك دانفو نفس منشي كانوا على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. anaka sahaba naka so dungew ani mogo tuguna ka kanasira ko falkiya ma joddo ala kan be fara o jama sanu mainka foliu la herama o de islam ya folie kala deli aka kishi anaka hine naka barka ala ko kan be jelenga ambe nyero kala don ya ka so le mawre ka radio la no radio nyetaye ka bo sabali bugu commune durna na Bamako 103.3 MHz chorba to ma yani ngata mafli de commune durna ndo yiro yele mamadu yana c'est communiquer nous yelema mba kola aya makafolo akuma de be mama makafolo nda ko ita ko ni soni sa me flo ka communiquer ayo amon me communiquer na ya no flo yani yelema ka do antala ayo amed limana ufo ko ni ansele anga keneka kan nyokon blasira kan nyokon ladi amatu ko anshila ka fo ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kan wani dine yi konna jeya dine di kan kono jeya ala yi kan kono jeya kira yi kan kono jeya anga nyema wi wa ambeje lenga je kan kono jeya nyokon emission besigi haminan ko ni gele yaw ni nyokon fambali amba ni nyokon che karam ko be blasira le kan di ka konna jeya kan di ama ala ka je kono anga karam ko flaba ambulo krobi an karam ko Sheikh Hudu Kone ala karam ko Sheikh Abdallah Manyame Koita ko ambulo krobi bi dimanche doina safar kalo kle duru no bebe octobre kalo kle tan ani nanima ambe befo région no be kan name anga fulini walini mandon boy radio no keleme ka e sogo radio nyetala kani walanda infili fienfe aka lamen jekulu yi amba bela jelen fo ku ka lamen jekulu fene fo ku walini mandon ku barkada radio nyeta sugandilila kuni ye kene sigile na Allah subhanahu wa ta'ala ka jeye ambe ala deli kene sigili ala ka ke here kuma munun be se ama karamogo be jabi min di ala no e blasrali kan ya rabbi ala ko oluni sababa be kuma min be fo ala ka ke dilani kuma ye ambe ala deli chebeni kambe ala ko sabati ambe la jere nga du kono anga balmaya unanga sigi nyonya wananga baraka nyonya kono na ya rabbal alamin fasoba mali ala ka ira suma alaka mali basigi alaka mali lafiya ya rabbi mo be mali ni here alaka here ka mali alaka here ko tigi ni mami ma ni toro ye alaka an kisi o tigi la mo ko toro ma alaka here ka mali alaka lere kanda ka bla sira tiga tleninga amba o bejelen fu abura namen ka bo nyiro mali kono ani mali kokan ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ni anga bi kulun ni a wulle yani ka kulun se shi aka insha Allah ni munu sira ama ala na ambe asema ni ala sonama ambe bezema ni ala fe ambe kuma dame na ankara mo Sheikh Hudu Kone halna ka chokrobate amno chokrobaye atega ko kaje ko dimsen tega ko ko nyima be makoro dege abo noni ankara mo Usman ye krisi min tu ada kono ni ala sonama o abe baraka no ni ala sona na be jenge romna Usman ko ba krefe amere bala tli ka bla strategie tleninga inshallah Usman do ko ke Abdallah fane be keneka ni ala sonama mbajigi mafi de koita ayo ame Sheikh Usman refu alaka dibaya be anande nga maru ko ne amba fane fu ambajigi labe umbesira lairu tara ambalaka uyi ko kura ni benali ure fana kujija ka faranga katoka marukone wole kacheya kola sa kala ba on sebati tiliala na ko do farala nyonga ka ba ato tilialisa ko be ala bulu o kofe auditeur wi reka tibina ja ko bo ko fana bulu ni ala sonama ni ati ale fleni na le turaka wala dawdi watla maye che chama be she nyumi kaso jega ko be wala ka dima hali munum na le commune krawla lu be wala ala ka famu go nyuma ma Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المستمعون الكرام لإذاعة تقدم إذاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل ما سلموا أمني ردنا تعلم بغوي أمني أن كانوا نغوي أو كان الدنيا يرورو تفرا مسوكا دمسا فرا ما كرواكا أنغا فولي بيس لماكا فولي كنمانا أما فوكو أنكلنا حيرلا وعلى كونشي حيرلا على كسوي منكاين laka limenas batelundi ala kan fara jonmonka ala kan fara kishijonka ala kan bela jelen sigoroke aljanna wala day ndawilla ñogon blasra munun kama ambayni ala ko la yinu sabati ala ka bendo anga du kono ka bendo anga sigi dawla furu munu sirila bi kuray ambe do ka bi furu ala ka barka do bela jelena furu korolewu ala ka beke du susmay munun be ni gelabo ka furu kono ala ka gelayen fali herani bena mununta bembe here be alaka do fara beni here kan alhamdulillah ni anga ñoom blasra kenay wa anga foli be lamel baga be surtout munu reba layni ka am fana blasra parce que kuma munamba fo ya beka do amika kuma ni don mago ani ma korbo be di togoy donc en chekai ni ay pendo fo ni mun blasra kando ba bulu fana ka am blasra ni ay we jayen kusbe ube bara tonya pese bega la ine glanini sratke kan amedelika blesra kamu fok madam nena ambali mando bi alebe wala dain kanun kusbe abale me kusbe afana ko ka torba kumetuka la delikando fai wa yo fa kaba fe kwanga afo befraga bo akalama bebiska na fano sala chugumuna we dumai anga du gela chama bi ko madola ambalaka o nombala chechama be yanu ka furuke balma ko ne wasoro benenu dogonu koro no famu ndobo ni nyokote nga madola no e furuke dron yina be dola do tabi hal ni gilama dola furu wati furu ire gilama dola donc masraka soro o bebe se gata madola alere bina amsom na chugumi yabna donc chugumi ubina ko kechugo muno buna ni ay ma wala ga chora kuma tuka fai ko balima saba kumbe balima che saba wasu ba kuma nyogon buru balima la nyogon famu ani here sugu be naam nga ala ke benga na furuke folo koroy furuke planan fana na ta ke sabanan ta na ke no e labay sabanan ka furu ine banin ko fe sisan ka wati doninke koroke man ko dogoma ko anga jenga fere do tike mumba to amba do an muso nunu na jone be ni obuna kay glanin kere jome ke chen kere ga fere me ke chuguti o benaka shufe korokema alena muso be sokono wati muna dogema flabe na jo oluka sokofe o kuma me fo ba me jojo fenêtre ko fe da ko antro ko mena joko ne kuma me fo ba me no ke korola o bile ko flana farana ke kla ke doko ke fana tal ya ke korota la domi roye ngali ke korede kumana kwa musoma bo sa ko ne aya du kon dimbala nene ebe ya ndo ke fla bela jeli fana yi musodo fana ta o e ga kla du me du re tabulula o kama ko po kumbalma kudu ne te fika ndado ala ngane ko ngandado ala no ko ni wala ko ingora abebe chede ganye kumukan parce que da ka era nye bala ede koroi ede na dépense u chama ke bo dogoni nunu bo ano kanga monko toke ko bebe ede kan ko inko ne na taranta chugo ina abe chede ganye kumukan mu wan ngadi ni na be siga chugawre ni mun teniye walsa doni be kana to ekele ne kan ne bolo eka odeke khalas o yo lame ala ke dore turu bina turu sira doke folo mun dale no korokan chamancheta fla do koroke mani do lu fla fana tarade o fana ko kakuma fana lame o fana kisho ndia musoma brama du ko an chara sisan bo ko ega hatlen du mai du ta tugula o kama ko bo
aw ka bal furata e don tan ko nay aw ka bal ma do ne kon dak te fa ka do la nga so le nyaba ko la chugo muna digi bi ka kede la koy parce que rebe kere ba to buloti bo su to be kere ble ko robo be kere do ko mbulo di won kan ngede la bon ne ma fere ni ko ni na fraka to to chugoina alawana to ali bana kala de parce que ebe kere ble bulo bon o la la ko na a benitelema on aka balwa do ti fe fola mais ko be ko ngafo fo meni fo naam idan o fana lamena to chugola summa turusira do ke lawan tama naam korofla lu tara denga lamelike o fana o kisho kelen poser c'est ça ko ni du ko demba la parce que ne korofla de kuma sanene na faroka nga ere haklan du me du mara chugola aw kama ko tini ka dadona ko ire ne nana ka du benen soro aw ka du te chika to kene ire e ko rofla kumbe no muso be o be akunte nyon kan atika nyon kan fa yan honde na mu fo la ne fe fo la ko ni geleaw gela nana de ko ne da ka duchi aw ka du te ne to ko ire abadan ne na ka duchi ne to da ma soro da ne ka fura ma blaya wala te ne ga de ne be koro mene o mene eos ne nana o soro no bulu wa ne te dore na dore faraka no mene kan ne be sola ne te sola ka be sanga furo ko indabla doge man fana ya sai ka kuma chawalo ko no ne si parce que era ne balla o te kan jati o mso te njate ako ai o kuma o te sawabai don ne ko nga position ko ne nini e biya fane mani sin dugu gera ne be ngam no te ne ta fasola ateba ko ne na ka duci abada so ilan o yeni bele man ngi dron ora de man na ka fo bon donc chenna muso fujini na ka dimsenia haklan ma min bora alela o maye koro to maye fla to na fama yo besgi kene klinka ka kuma unyo fo karsa anya au piégé examen de karaukna ega jabi tuko maunja ne braga jabi tuko monja ne ga jabi kon o ya onu sondia ga abado minu nga balma te farani awyi ya sika aw kama bon kwale fat me tuka ni fale kuma be pona gadai prama cheno anta poko cheo kana muso lame le wajibi di furu nyogalo jawala be kuma nyogo nyene abe nyogo lame abe nyogo blasra nga amayina balaka ofe be ga kalani kelai depuis tato kabe furu be ke basoro o de be fo ne terepta kalani ni ke e kanata umugo fara ke musiri ga mugo kala kana kala me ka fara ni ke bon ne dengulu karama e jelu na fro ko brown woro ko e la brown ga nyoro be dengulu kene kan ko o ga woro den tema ne dorome hakema waka oya o be muso tandu wa majamu mu me fara dron ayamunda kara fen mai anana kalani de ke ama fara li kama borto ke chiu o kuma ya cin o te cin za o kon ode kon be ba ko tanto ni wada ode ka ke musuka baraketai ko ga musuka baraketai kana ke tanto li fuye quoi wala kana ke tanto li fuye ga so re ka baraka nga ke kalali de balmaw ni wala afora ma fo aka so ga bara ode naam amudo nyina balaka o fe che o fana ga hatli to oyrela o kana to abada ka foko bent mi awni nyogonche naam furu kara dron khalas yani gelaw nana uye de ngara so gela da oni nyogonche o ga balima mankache ala de bado john e bina john din balu awla wallahi john na john din tono du awla ala de bodo masi o ka nyogon fara de kama uye ka nyogon fara muso kama muso ka kalanu ke chawara ka kalanu to nyogona don fara kalanu ke ala ka klin mandi ala ka beso transo amin ya rabbal alamin balma la men kala on tan karam mo ke Cheikh Hudu Konay aba foka walin mando ero kuma damne la ngote ngodim sen tega mana ko ka jabe makoro dega noni ni ngoni aburaka ni minna me bela jele mbadon ni makoro ba blasra likandi la delikan nyumondi do la delikan muno ni be ni minna ka baraka ni wallahi sigatala anga sigi beke herela abeke kuna diala abeke lafia la abeke nyogon kanuna wa foite ante jiri foi la fo here ngana ya contraire fanake o bela ba mi ma benye bola de ankara mo kebe kuma sogono manyame dinge Sheikh Abdallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ikoita ba bismillah Sheikh Hudu Baraka kuma dakunya dama do fani ni faranga min bi fana bolo ka fra Sheikh Hudu taka limana ubi gilame naam طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد
an bɛ masaba Ala fo ka waliɲuman dɔn ka barikada ka kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ jɔn na fusamati ka Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ka foli lase lamɛnjɛmakulu bɛɛ ma yɔrɔ janmɔgɔw ani yɔrɔ surumɔgɔw o kɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'a lamɛn ani minnu bɛ jamana kɔnɔna na k'aw labɔ kalama émission yɛrɛ lamɛnlen don bi jamana kɔfɛ ka caya ka bonya ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna kan ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ alhamdulillah waati dɔw ka weleliw bɛ na an yɛrɛ ye munumunu damadɔ min k'u fɛ yen an y'a sɔmi ta k'a fɔ yen kan minnu bɛ radio nin lamɛn u b'a kalama ka tɛmɛ minnu yɛrɛ bɛ yan yɛrɛ parce que olu bɛ yan ɲɛnafin b'u yɛrɛ la ni émission ninnu ye o kɔfɛ fana problème fana b'u fɛ yen ka caya a caman na o fana ye problème de famille nin fana ye donc o b'a solution caman ba sɔrɔ an ka émission nin na donc o ka folikanw bɛ na ka foli lase bɛɛ ma ani dugawu kan an bɛ Sheikh Hudu fo e bɛ kuma minnu fɔ a tɛ don lamɛnnikɛlaw hakili la ka sababu kɛ ni denmisɛnnin kumana ni makɔrɔba kumana hali ni t'u si dɔn n'i y'u mankan mɛn i b'a dɔn jɔn ka kɔrɔ n y'o de f'i ye n ko sijɛ ti maa ka kɔrɔ yira e bɛ k'i ta i dɔgɔkɛ ka sijɛ nin de fɛ propagande don hali Hudu mankan i b'a dɔn n'aw den don n'aw den tɛ lamɛnnikɛlaw yɛrɛ b'o jalatigɛ u b'o kiri tigɛ mais e t'a dɔn ko bonda dɔ la ko den bɛ kɔrɔya ni fa ye an t'o bonda la an bɛ ɲɛta ka bonda de f'i ko bonda fana ye ka b'o bonda min ma an t'o la n'a y'a sɔrɔ Usmane kɔrɔkɛ den ye Hudu ye e b'o o ta yala cogo jumɛn na kana o b'o la dɛ ayiwa Arafa an bɛ Sheikh Hudu fo a ye bilasirali min kɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ inshallah kɛ hakili ɲuman ye wallahi k'a lase dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala furukɛlaw nin b'a yira k'a fɔ ko hakili bonya Alahu Taala ka d'i ma don n'o tɛ anw bolo maa min si ka kɔrɔ ni ta ye o de hakili kan ka bonya ni ta ye mais ka taa ye dɔgɔni hakili bonyara ni kɔrɔw ye donc o fana ye Ala ka d'i ma ba ye a dɔw fana na a bɛ se ka kɛ dɔgɔma yɔrɔ min ye nin hakilina ɲuman di ale lamɔ cogo fana ɲana c'est yɛrɛ ko sa i ka bamanankan na ko denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman ale makɔrɔba dɛgɛ nɔ la parce que ne yɛrɛ ka jateminɛ na n'i y'a ye furu ninnu caman bɛ ka kɛ birisa ɲagami ye ladilikan minnu tun bɛ yen kunun olu de banna quoi masa yɛrɛ ka den sigi bi k'a fɔ k'a b'a ladi den cɛman fara musoman kan o de t'an ka société kɔnɔ tuguni donc an ye den cɛmanw ni musomanw t'u yɛrɛ ye u yɛrɛ mana minnu tɔmɔ u ka baara ko n'o ye a dun bɛ fɔ ko makɔrɔba de bɛ fɛn fɛn jeninen don olu ye kunun ye Ala ye bi yir'u la den minnu bɛ yen olu ɲɛ bɛ bi dɔrɔn de la n'o tɛ o ma kunun ye sini bɛna kɛ mun ɲɛna masaba Ala de b'o dɔn bon fɔlɔ den mansa tun bɛ den nasigi de ni furu waati sera karisa n'i taara i ka kɛ tan i kana kɛ tan bon den cɛman mansaw tun b'o kangari da den ye musoman fana mansaw tun b'o kangari da den ye kangari dara den filaw ye olu kelen ka ɲɔgɔn minɛ maa t'a fɔ ko furu tɛ gɛlɛya mais fɛn min ye furusa ye o tun man ca waati wala f'an yɛrɛ tun b'a mɛn yɛrɛ ko furu tun tɛ sa yɛrɛ ko n'a bɛ sa yɛrɛ o ka bagabagalikan dɔ bɛ yen k'a bɛ taa sa yiriba dɔ kɔrɔ kɔfɛ ko yɛrɛ fana bɛ sa donc tellement o tɛ fɛ furu yɛrɛ ka sa nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ bon o ladilikan de ye nafa ɲa n'i y'a lajɛ an ka mɔgɔ ninnu kabako mɔgɔ don u bɛ baara dɔw kɛ e yɛrɛ bolo k'u bɛ kuranɛ dɔn u bɛ hadisa dɔn ka sɔrɔ a dɔw t'u tɔgɔ sɛbɛnɛ yɛrɛ dɔn mais n'u ka baara ninnu sɔmɔ kuma dɔ la e bɛ taa sɔrɔ kira ka waati u ka nin baara ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛra kira ka waati ka den nasigi k'a ladi sahabaw y'a kɛ an yɛrɛ caman y'o mɛn walima i y'a kalan yɛrɛ sahaba cɛw n'u denmusow taatɔla o ye ladilikan minnu di walima kɔɲɔmuso yɛrɛ nalen a yɛrɛ bɛ cɛ ɲininka mun man di walasa n kana don i gasi la mun ka di walasa n ka ko bɛ se ka diya ye cogo min bon nin de t'an t'a la nin tɛ yen k'a fɔ ko denmuso ladira anw fɛ yan o t'a la ko dencɛ ladira anw fɛ yan o t'a la hali fɔlɔ denba jalasiri tun tɛ kɛ ko fɛn tun bɛ karisa kun karisa bɛ yen nɔ k'a cɛ ye faama ye walima a yɛrɛ bolo b'a kɔ sɔrɔ o tun t'a to k'i bɛ nin denba jalasiri dɛ o tun t'o to dɛ denba jala tun bɛ jate minɛ de muso jɔn de bɛ yen n'a ma tana tiɲɛ kabila kɔnɔ dɔw tun bɛ se ka denba jala 5 siri ka muso dɔ to yen hali denba jala 1 a ma siri parce que u b'a lajɛ a y'a cɛ bonya cogo min cɛ somɔgɔw a y'u bonya cogo min a denw a y'u fana lamɔ cogo jumɛn na kabini a furula ka don du kɔnɔ a ma tana si tiɲɛ olu tun bɛ denba jala ta k'a d'o tigilama de ma k'olu ciblé du kɔnɔ
ka denbajala ta ka do tigila mɔgɔ parce que o b'a dɔn denbajala min dir'e ma a dan tɛ dɔrɔn ko furusiri don jalasiri don o dama tɛ dɛ o kɔrɔ de hali ni denmuso min tatɔ filɛ cɛla la n'a ye gɛlɛya sɔrɔ yan'a ka s'a yɛrɛ woloba fɛ yen e min y'a ka jalasiri e de y'a ba ye a bɛ taa kuma fɔ e de ye fɔlɔ bon kuma bɛ fɛn min ye e yɛrɛ fana b'a dɔn i bɛ se k'a bilasira cogo min ko y'o de ye o tellement kunu furu ni kun ka bon an karamɔgɔ barrière de tun bɛ ko ninnu na kamalen yɛrɛ k'i ɲɛsin a muso wolofa ma o tun tɛ yen i muso woloba k'i ɲɛsin a ma o yɛrɛ tun tɛ yen fiyewu parce que dɔ de donnen don i n'a cɛ walasa bonya bɛ se ka to yen o bonya kana na ci aw yɛrɛ dama k'aw jɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ sisan ta bɛ ka kɛ cogo min ni si tun tɛ yen kunu bolu barrière dɔw de tun ye nin ye o tuma yanni i ka se den yɛrɛ woloba musoman ma mun ye a ka jalasiri i bɛ se o ma ni o yɛrɛ bɛ fɛ ka dɛsɛ walima n'aw tɛ fɛ ka ko lase o ma parce que o ye ba ye mun kɛra balimamuso kuntigi ye i bɛ se o ma mais n'i y'a suman ka bɛn ma jala bɛ siri don min o dɔrɔn pe de ye denba jɔyɔrɔ ye denba jalasiri yɛrɛ jalasiri don o de ye kɔɲɔmuso ba ye o don n'o tɛmɛra ka bɔ yen ko kɔɲɔmuso bɔra kunɲɔgɔn la o taara foliw kɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan denba jalasiri ba yɛrɛ tɛ ye tuguni fiyewu a tɛ ye tuguni a tɔgɔ t'a la jamu t'a la cɛ yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko nin de ye ne muso yɛrɛ ka jalasiri o t'o dɔn yɛrɛ bon mun yɛrɛ ka jalasiri la bonya yɛrɛ fɛnɛ tɛ b'o fan fɛ k'a fɔ ko nin ye n ka denba jalasiriba ye i jɔ n ka to ka taa fɔ walima n ye tobilini kɛ i jɔ n ka to ka taa kɛ a banna o y'a bannen ale yɛrɛ wolofa dɔrɔn a yɛrɛ woloba dɔrɔn o de y'ale fa ye o de y'ale ba ye bon nin bɛɛ ye denmisɛnninw ka ladilibaliya de ye ladili minnu kɛra kunun taw kunna n'u ye mɔgɔw sira surumaniw dɔn ka tɛmɛ o fɛ o ladili kan de tɛ ka di bitaw ma bon ladilibaga yɛrɛ mako bɛ ladili la o fana bɛ se ka maa ladiya e se ka maa ladi o ko faqidu shay la yuti fɛn min t'e bolo i se k'o di maa ma denbajala bɛ di mun ma bi i bɛ taa sɔrɔ furu yɛrɛ kodɔn kisɛ kelen a t'a dɔw la adamadenya kisɛ kelen a t'a dɔw la kabila yɛrɛ bɛ cɔnko ɲɔgɔn kan cogo min cɛ kan ka nin kɛ muso kan ka nin kɛ o kelen t'ale la o dɔnniya t'a la n karamɔgɔ m'i ka kuma tigɛ wallahi billahi bi anw fɛ Bamakɔ yan denbajala bɛ di dɔ ma ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ furu la i m'a ye o bɛ k'anw fɛ yan bon e yɛrɛ tɛ furu la e bɛ se ka mɔgɔ ladi o ko la e bɛ se ka mɔgɔ ladi o la ko kɛra sanga ni tɔnɔko de ye bi an karamɔgɔ fɛn min ye natako dama dɔrɔn de bi a bɛ lajɛ de kin kɔnɔ walima famille kɔnɔna na kabilaw la muso min bɛ yen n'a bolo b'a kɔ sɔrɔ walima fɛn b'a cɛ kun walima balimakɛ bɛ yen ale de bɛ se ka don balimakɛ ka waritigiba don an tɔw tɛ se ka don a kan an ta kɔni ye k'a ye mobili kɔnɔ kama n'an ye denbajala di min ma a fana bɛ se ka caman sama ka bɔ a balimakɛ bolo o tuma na a b'o furu kɛ an t'a d'i ma k'i bɛ furu ko dɔn anw t'a d'i ma k'i bɛ se ka maa bilasira an b'a d'i ma de k'a fɔ ko an natalen don i la i bɛ se ka hɛrɛ las'an ma i bɛ se ka hɛrɛ las'an ma banna o de kama fɔlɔ denbajala tun bɛ siri cogo min ani bi ta siri cogo kelen don wa fɔlɔ denbajala fɛn minnu yɛrɛ tun bɛ don n'o ye kɔnɔ ninnu ye o ka manjare kɔnɔnama minnu tun bɛ don i t'olu dɔn ye bi yɛrɛ est-ce que sisan denmisɛnninw b'a dɔn yɛrɛ denbajala ye e yɛrɛ mun bɛna jala siri madamu Keyita karisa tɔgɔ nin o bɛ t'o sɛbɛn jala dɔ kan o bɛ t'o de o bɛ siri kunna fɔlɔ kɔfɛ wari biyew bɛ kɛ kɔnɔ ye k'o don i kana 2000 biyew ni 1000 biyew o bɛ kɛ kɔnɔ ye k'o don i kana a banna denbajala bɛ se ka changement ko 3-4 kɛ furusiri don sɔgɔma ye fini min don ni heure 2 kɛra a bɛ t'o bɔ a bɛ tila ka fini kura wɛrɛ don ni heure damadɔ kɛra a bɛ t'o bɔ senkoli waati a bɛ dɔ wɛrɛ don denmuso tatɔ la cɛla la fɛnɛ a bɛ dɔ wɛrɛ don bon n'i y'a lajɛ nin bɛɛ ye nata de ye ka denmuso yɛrɛ hakili dayɛlɛ parce que fɔlɔ ta tun bɛ ladilikan de di den ma tatɔ di cɛ ma mais sisan an bɛ ka denmuso yɛrɛ kalan nata de la est-ce que e ye wari kɛ kɔnɔ ye ko o don i kana den kun bɛ ka ko kuma min a n'a se o kɔrɔ ye min ni fɛn min bɛ n kana ni tiri cɛ fɛ ni ma taa ni ɲɔgɔn sɔrɔ ye o kɔrɔ i kana sigi yen voilà parce que an ye bilasira ni wari de ye i bɛ taga wari de sɔrɔ yen ni wari tɛ cɛ bolo dɔrɔn i bɛ segin ni wari tɛ yen dɔrɔn i bɛ segin a banna o tuma ka finiw de yɛrɛ sisan kɛnɛ kan ka wariw de yɛrɛ sisan kɛnɛ kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen 10,000 min b'a bolo walima 20,000 o kɔrɔlen fɛnɛ a bɛ tila ka taa banque da la k'o falen k'o kɛ kurakuraw ye ni fasada daminɛra a fɛnɛ bɛ jɔ kɛnɛ de kan sa k'o kɛ u yɛrɛ ka kuma ko ka kɛ marasi ye a fɛnɛ bɛ jɔ kɛnɛ kan o ye faden kɛnɛ ye fasa fɔlɔ mana da 2000 200 bɛ kurakura a bɛ n'i jɔ a b'o bɛɛ fili ni fasa filanan dara a b'o bɛɛ ta tuguni a b'o fili bon i ma ye hali o kɛra sababu yɛrɛ ye an ka fɔlikɛlaw fɛnɛ
o caman bɛ yen bi u dɔw ta ka wele bi walima u y'o nege bɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ denbajalatigi o kelen pe de fasa bɛ tan ka segin kɛnɛ kan mɔgɔ wɛrɛ fasa tɛ alors que ni lisi taara bɛɛ bɛ dɔɔnin di parce que e tɔgɔ tɛ sɛbɛn lisi la ten fu la dɛ lisi de bɛ taa bɛɛ bɛ dɔɔnin di parce que tɔgɔ da de bɛna sa u bɛɛ fasa ma mais denbajalatigi n'o dɔnna ka bɔ fɔlikɛla fɛ ale bɛ ɲinɛ tɔw kɔ sa a b'i ta k'o de parce que o taara ka wari falen k'o kɛ biye kura ye mana caman bɛna d'ale ma o bɛ tila ka kɛ marasi ye kɛnɛ kan bon kɔɲɔ minnu kɛra tan fɔlɔ ta kun ye ladilikanw ye bilasiralikanw kɛ miseli ye i n'a fɔ Seku y'a fɔ cogo min i ka taa balimaw cɛ kala sisan kungo yɔrɔ ni senko yɔrɔ i bɛ kuma bɛɛ mɛn yen fo na kɛra o ye olu yɛrɛ bɛ furucɛ wele de ko denbajala bɛ ne de kun na komi a ka du ye duba ye nin tɛ se o sugu baaraba la dɛ an kɔni bɛ kangari mun da ye i bɛ jija n'a donni ka i ka yɔrɔ dɔn in an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka luwanse sara yan'a ka taa balimaw cɛ kɛra olu yɛrɛ tɛ fɛ denmuso ka don balimaw yɛrɛ kan de mɛ olu b'a la bɔ fɔlɔ parce que duba de don wala f'a ka taa dama yɔrɔ de kabini a ma don ka déviation kɛ kosɛbɛ ka déviation bon ni cɛ fana m'a faamu a b'o layuru ta ko problème si t'a la ne yɛrɛ ka laɲini tɛ duba ko ni fɛn ko ka sɔrɔ a n'a balimaw t'o ko kala a fa yɛrɛ bɛ yen a n'a fa t'o fana na o tuma na dennin bɛ don duba kɔnɔ parce que cɛ ye nin layuru de ta k'i tɛna na ka to yan kɛlɛw bɛ to ka wuli an ka yɛlɛma an b'o caman turu ta k'a da denmuso kun ka sɔrɔ a ni cɛ ka bɛnkan don kɛnɛ ma ale fana y'o bɛnkan ta denba bolo ka sɔrɔ a tɛ se k'o kɛ wala o sɔrɔ t'e la i tɛ se k'o kɛ parce que i kɔrɔw bɛ yen faw bɛ yen n'i ko i b'o kɛ dɔrɔn o bɛ barrière da i ɲɛ o tuma na dennin dun dunkun tɛ k'a ka taga bila ni jamaba cɛ la ko ka taga baara kɛ o tuma na fɔra k'a ka yɔrɔ dɔ de ɲini kɛrɛfɛ ale y'i kun dɔ kɔrɔ dennin taara a yɛrɛ sɔrɔ duba kɔnɔ i m'a ye bon fitina bɛ wuli ka sɔrɔ kuma dɔw la kɛlɛ dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ kun t'a la wuli yɛrɛ la parce que layiru minnu taara kɛrɛfɛ sokɔnɔmɔgɔw t'o kalama nin bɛɛ lajɛlen bɛ denba dɔ fana b'o ta k'o don cɛ da ko yɔrɔ ta hali n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la ne yɛrɛ bɛ se ka avancer sara ye parce que ni e ɲɛ t'a la hali bu bɛrɛ tɛ an denmuso nin yɛrɛ la sogo t'a la i bɛ taa n'a ye kɛrɛfɛ dɔrɔn n'a fɔra nin ka nin jiw ta o ka nin ta sisan du kɔnɔna man ɲi wala problème bɛ duba kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais kana denmuso bila a la e ka baara tɛ wala e man kan tɛ k'o ta k'o don ko la n'o dun kɛra dɔrɔn muso yɛrɛ ni gɛlɛya de tɛ se ka don tuguni ale ta kɔni dɔrɔn n bɔra n fa fɛ cogo min na n bɛna taa sɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ yanni ka kuma d'i ma fana fɛn dɔ bɛ yen an y'olu bila o ye poɲɛ sinsinyali de ye an karamɔgɔ an ka laada dɔw tun bɛ yen an ka makɔrɔw ye laada ninnu sigi walahi a dabɔra de ka cɛ kalan a dabɔra ka muso kalan duba kɔnɔ sigi la mais an y'a bɛɛ bila hali kɔɲɔso la fɛn dama dɔ bɛ kɛ kɔɲɔso kɔnɔna na sariya t'a contrôle la an ka maabaw y'a dabɔ de walasa ka denmuso yɛrɛ ka éduquer fɔlɔ ka enseigner n'a bɔra kɔɲɔso kɔnɔ n'a ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ cɛla la a bɛ se ka sabali a kɔrɔ cogo min dabɔra de kama fɔlɔ kɔɲɔso yɛrɛ b'o kalama kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna na matelas kun tɛ yen ventilo tɛ yen clim tɛ yen dɛbɛ jalan bin dɛbɛ o yɛrɛ yelibaga dɔgɔ b'i Bamakɔ kɔnɔna mana dɛbɛ ninnu dɔrɔn bɛɛ de bɛ a ɲinini bɛ daminɛ kɔɲɔ de waati ma se place dɔ bɛ dugu kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ place yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa san yen de sisan n'o tɛ an ka sugu ninnu caman bɛ yen i ta ye i ɲɛ la tugun o bin dɛbɛ ninnu dɔgɔyara muso bɛ lada bin dɛbɛ de ka jalama o dɛbɛ fana hali kungorodonna dɔw kun tɛ se k'o ladon mais dɔw bɛ taa kungorodonna kura san o b'a dɔn mais ventilo tɛ yen tafiya de bɛ ta ka d'aw ma mais i bɛ taa sɔrɔ se bɛ cɛ yɛrɛ ye mais a kɔɲɔmuso n'ale yɛrɛ bɛ da nin dɛbɛ jalan kan se bɛ muso somɔgɔw ye u bɛ sɔn kɔɲɔmuso ka da dɛbɛ jalan kan mais ni m'a lajɛ dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna ko a tɔgɔ gɛlɛya sugu dɔ don ka ta k'a lase muso ma a ma dabɔ o kama dɛ a dabɔra de ka muso kalan hali jikalama bɛ nin naji forontoma min ninnu a bɛɛ dabɔra de kama ka jikalan min a bɛ dɔn ɲɛna ko kɔɲɔmuso bɛ bronzeli min kɛ yan'a ka bɔ a ma dabɔ o kama dɛ jikalan bɛ min ka ji suma to yen naji kalama i b'o min ka sɔrɔ a bɛ se ka sumaya maɲɔbaga yɛrɛ ale yɛrɛ b'a fɔ dɛ k'a kana sumaya dɛ ko kɔɲɔmuso naji don k'o tɛ sumaya la k'a kɔrɔ man ɲi mais a kɔrɔ ye min ye a t'o f'i ye a dabɔra mun kama dɔrɔn i bɛ se ka dege gɛlɛya la cogo o tuma na foronto yɛrɛ bɛ k'a naji dɔ la k'a dabɔ a kama ka foronto k'a la wala ka foronto k'a la walasa e yɛrɛ nɛn ka kalan da ka kalan foronto ni kalaya k'o ɲagami ɲɔgɔn na k'o d'i ma yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn kɔni o ma dabɔ i kɔnɔ ka fa dumuni kɔni na wali ni bɛ t'i ko ɲɛgɛn na fɛnɛ ka ji kalan ji min yɛrɛ ma soge dɛ ka ji suma dɔɔni k'a la dɔrɔn ka togo sigi ɲɛgɛn na kɔɲɔmuso bɛ tɛmɛ ka sigi k'o ji kalanba bɛɛ la nin kɔrɔ tɛ k'a hinɛ kun tɛ maɲɔbaga la kɔrɔ tɛ k'a hinɛ ta somɔgɔw la nin dabɔra de k'i farikolo gan k'a dege ko gɛlɛn na
hakele me ko mi sɔrɔ so ka formation minnu bɛ bila o kunna ka fɔ ko ka formation kɛ o bɛ tile bɛ ba physique ni tɔgɔmaw ni fɛnw na kalo 6 kɔnɔna na a ma dabɔ ko min hinɛ tɛ i ka ɲɛmaa la a dabɔra de kɛlɛ kɔnɔna la gɛlɛya dɔw de bɛ yen fan k'i dege olu de la yanni kɛlɛ kɛnɛ ci n'i y'o dɔn n'i taara kɛlɛ kɛnɛ na o y'a sɔrɔ e y'o dɔn kaban o tɔɔrɔ i bɛ se k'o ta i bɛ se wala mais ni ma dege o la dɔrɔn e kɔni bɛ taa kɛlɛ hali marifa ci kan dɔrɔn e bɛ se ka boli parce que e ma dege a la bon kɔɲɔmuso fana ta bɛ kɛ ten de k'a dege dɛbɛjalan ka dana ka ji kalamaw min n'a ye ka fura tɔgɔ naji kalamaw n'a foronto ninnu k'olu bɛɛ d'i ma kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ a dɔw bonyalen bɛ don kɔɲɔso la mais n'a bɛ bɔ a fasalen don a dɔw bɛ don finnen don mais n'u bɛ bɔ o jɛlen don ka sɔrɔ ma tunu mu parce que climat changera dumuniw changera fɛn bɛɛ lajɛlen changera o bɛɛ dabɔra de n'a bɔra ale ye naji kalama forontoma min hali timiya t'a la n'a bɔra mana cɛ somɔgɔw ka na sɔrɔ cogo la ale tɛ dɛsɛ k'o dun parce que a ye nin entraînement kɛ ka ban a mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ cɛ fɛ yen a tɛ se ka dɛsɛ k'o supporter parce que a ye kunɲɔgɔn kelen k'o la ka ban bon an nana k'o laada bɛɛ bɔ yen parce que an yɛrɛ bolo nin ye torture dɔ de ye nin man kan tɛ ka kɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ bɛ taa di kɔɲɔkɛ ma o bɛ girin ka mun ɲini fɔlɔ a bɛ taa matela de ɲini bi i bɛ taa matela de ɲini k'i muso la da o kan ka taa i terikɛ dɔ ka kilimuso yɛrɛ ta o yɛrɛ t'e fɛ yen hali ventilo t'i ka so kɔnɔ i bɛ taa kilimuso dɔ de louer ka t'i muso la da yen don o don wula fɛ i teriw b'i sɔrɔ yen a bɛ don dɔ kɛ salati ye dɔ bɛ kɛ sɛ ye dɔ bɛ kɛ dibi ye don o don duman don kɔɲɔmuso yɛrɛ fana bɛ kɔɲɔso kɔnɔ ale tɛ réalité don a b'a la ɲɛna hali n'ale bɔra ko cɛ ka sɔrɔ bɛ muso kɔnɔ an b'an si bɛ kɛ duman don de la sa sagasogo ni fɛn ninnu fɛn o tɛ hali cɛ ka so ye ka sɔrɔ kɔɲɔmuso kɛra so min yɛrɛ kɔnɔ o tɛ cɛ ta ye a y'a terikɛ dɔ de ka so ye bon o bɛ bɔ cɛ yɛrɛ ka so yɛrɛ ventilo ɲuman tɛ yen bon e ye muso dege nɛɛma la o bɔlen a bɛna si kɛ yɔrɔ min na o ye gɛlɛman ye bon ni kun y'a dege gɛlɛman de la ventilo tɛ yɔrɔ min n'a bɔra n'a ye ventilo ma sɔrɔ alhamdulillah o y'a bɔlen gɛlɛya la kana nɔgɔya la mais e y'a dege clim de la climuso la e dun fɛ hali ventilo ɲuman yɛrɛ ti walima e y'a dege ventiloso la k'a sɔrɔ e dun yɛrɛ ka so kɔnɔ fifalan de b'e bolo fifalan de bɛ yen k'a dege sɛ la don o don fo ka taa kɔɲɔso ban aw ka n'a la dɔ wɛrɛ si tɛ k'a la ni cɛ kurulen tɛ e ko yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la bilen de o tɛ sɔrɔ bon ni kɔɲɔmuso bɔra o la dɔrɔn a hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o tuma nin du sugu jumɛn ye ne tun bɛ kɔɲɔso la ne tun bɛ mun sɔrɔ est-ce que o bɛ ka sɔrɔ kɛlɛ bɛ sin ka wuli cɛ yɛrɛ b'a ko waati bɛ a ɲɛ kumunen don n t'a dɔn n ye mun k'a la kɔɲɔso la i y'a dege mun na i y'o de tigɛ a la i y'a janfa de i y'a janfa de i y'o de tigɛ a la o de ye kɛlɛ kun ye sa bon an karamɔgɔ ni laada minnu bɛ yen an ka maakɔrɔw ma nin bila kun fɛ walahi o y'a dabɔ an bɛɛ ka hɛrɛ walahi nin ye hakilimaya baaraw ye o ye hakilimaya baara dɔw don mais an ka mɔgɔw nana bɛɛ bɔ yen k'a bɛɛ bɔ yen dɔɔnin k'a bɛɛ bɔ yen dɔɔnin denmisɛnnin furusiriw ni denmisɛnnin kɔɲɔ hali an bɛ taa sali minnu ta furusiri don ninnu na an bɛ taga nin yɔrɔw ta ka taa louer ka tilen k'a kɛ dɔn ye seli ko kuma t'a la fo wulada fɛ seli tɛ kɛ foyi tɛ kɛ a ɲuman kelen kelenw yɛrɛ kɔɲɔso kɔnɔ n'u donna b'a ko cɛ ne ma hali seli fana seli ma lagasara seli a bɛ seli ta a b'o bɛɛ to ɲɔgɔn kan seli fana lagasara fitiri safu sɛgɛnnenba bɛn'o kɛ dagabɔndala ye ka tɛmɛ a b'o kɛ dagabɔndala ye k'a bɛɛ gosi k'a da ɲɔgɔn na o y'ala ala ɲɛsiranyɛbagaw de o y'ala ɲuman de n'o t'a tɔ la ko bi don ala bɛ yafa ma sa ala kɔni ala ma basi kɛ o kɔnɔ de yan o b'o la tɛmɛ ten bon wari ni fɛn fɛn kun b'a kɔ a y'a bɛɛ kɛ giri ye k'a bɛɛ kɛ nin fɛn sugu ye k'a ban ten muso bɛna sigi o galère kelen kɔnɔ ale yɛrɛ fana bɛna muso mara o galère kelen kɔnɔna la furu barika bɛɛ banna yanni furu yɛrɛ ka don i m'a ye furu barika bɛɛ banna kɛnɛ ma yanni furu yɛrɛ ka siri bon n'o kɛra ka ban dɔrɔn i mago bɛ barika min na i t'o sɔrɔ furu kɔnɔna la an karamɔgɔ kuma dɔw la ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka laadalakow lajɛ ne yɛrɛ bɛ n sigi ka n yɛrɛ miiri est ce que ninnu tun tɛ silamɛ ye wa parce que ninnu sera ka nin laada sigi sen kan cogo min hadisa kasa b'a dɔw fɛ a dɔw la kuranɛya kasa b'a dɔw fɛ n'u yɛrɛ tɛ kuranɛ dɔw tɛ hadisa dɔn mais a kelen min kɛra a caman bɛnna sɔhaba ma sariya yɛrɛ tɛ wo siya la k'a fɔ k'a bɛ wo k'a la mais an nana sa k'o diinɛ k'o bɔ yen ka tila ka laada fana bɔ yen an nana kɛ dɔnbagalafili ye parce que an yɛrɛ bolo an bɛ ka Europe de ladege walima an bɛ ka Amérique de ladege walima an bɛ ka tubabuw ladege olu yɛrɛ y'u ta bɛɛ lajɛlen maanaam simplifier mais anw ta an bɛ ka ni mariage kɛra tukɔnɔ jamana ninnu ni tubabu jamana ninnu kan ko nin de ye mariage ye i bɛ bɔ a kalama don min na dɔrɔn ni mobili cayalen église da la a banna ko mun bɛ yan bi ko mariage b'u bolo u nana la église la mais ka nin cortège baw kɛ ka moto ninnu ta ka mobili la funufunu fo mobili ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka taga bi pɔn kɔnɔ ka a bɛɛ y'anw de ye an de b'o dantɛmɛw ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ n'o tɛ olu tɛ foyi dɔn a la bon o mariage kɛ dɔw ye mɔgɔ hakɛ min tɔɲɔ denmisɛnnin hakɛ min joginna maa hakɛ min ko i tɛmɛtɔ ma an t'an ta yafa an tɛ nin kɛ tan
n'an fɔra ko Ala k'o bɛɛ minɛ aw ka furu bɛ barika sɔrɔ cogo di a barika bɛɛ banna o tuma na an y'olu minnu bila an k'an jija ɲuman kelen kelen ninnu an k'olu ta k'o fara diinɛ ta kan walahi ko ninnu bɛ ɲa mais k'an to nin cogo de la an ma kɛ n'an yɛrɛ ye an ma taa an ka mɔgɔbaw ka sira kan an ma taa ni silamɛya ta ye an ko k'an ye tubabu ye an ma kɛ tubabu fɛnɛ an ye ninnu ye an ma k'olu fɛnɛ baara nana tiɲɛ an bolo ka baara gɛlɛya an bolo ka tila ka baara caya an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun kɛ sisan an ɲɛ bɛ muso ninnu caman na kungɔyɔrɔ la wallahi bi ni muso ninnu ka kungo yɛrɛ donni bɔ musow kan bi a ka di muso yɛrɛ bi ka tɛmɛ cɛw kan u t'a dɔn o b'a dabila cogo min na de parce que juru caman de tatalen don u sigilen bɛ n'o ye o bɛ juru sara de la sisan juru sara de don n'o tɛ n'i ye furusiri kungo ninnu bɔ musow yɛrɛ kan bi ani denwuli kungo wallahi a ka d'u ye a ka d'u ye mais u t'a dɔn u b'a bila cogo min parce que u ye juru de tata ka juru tata o juru saraliw mana se e tɛ se k'a fɔ k'i ti taa parce que a tigi y'a d'i ma i b'a dɔn juru don n'a waati sera i b'a kɛ donc ninnu de ye gɛlɛya dɔɔni inshallah ka fara seku ka kuma kan mun kɛra sababu belebeleba ye k'an ka furu ɲagami ka du kɔnɔnaw yɛrɛ fɛn bi furu koɲa bɛ denmisɛnninw yɛrɛ bolo bi makɔrɔbaw yɛrɛ mako t'a la yɛrɛ makɔrɔbaw ka sira si t'a la parce que e yɛrɛ k'a lajɛ kunun e bɛ taa fa de fɛ yen k'i mako b'a denmuso la a tɛ ku i la a ka jɔ i la k'a fɔ k'i ni denmuso bɛ ɲɔgɔn kalama yanni i ka se so kɔnɔ o tɛ kɛ nka bi ni denmuso de bɛ bɛn a la olu yɛrɛ b'o fɛ ne taara k'aw bɛnna k'aw bɛnna a la fɔlɔ a bɛ ɲɔgɔn kalama ko bi denmisɛnninw don dɛ i ni denmuso de bɛ bɛn a la fɔlɔ ni n'o mɛn bɛn a la olu yɛrɛ ti fariya bada k'a fɔ ko bɛ sira d'i ma ti fariya fiyewu fo ka sira d'i ma hali an kɛrɛfɛ dugu dɔ la ɲininkali dɔ bɔra kunna sini ka na ma an bɛ jaabi minnu kɛ WhatsApp sanfɛ olu ka dugu tagasira la an kɛrɛfɛ jamana dɔ don a ko n ma k'olu ka dugu tagasira la furu yann'aw k'a daminɛ a 90% n'i bɔra musomanin nɔfɛ ko musomanin b'a fɔ de ko f'ale ni cɛmanin ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ k'a ka ɲɔgɔn sen de lajɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔ de kɛ ka waatinin dɔ di ɲɔgɔn ma a bɛ bɔliw ni fɛn ninnu camanba kɛ ɲɔgɔn fɛ muso k'a dɔn fɔlɔ est-ce que n furu cɛ de bɛ se ka kɛ nin walima se ka kɛ nin ko n'o ma kɛ i bɛ bɔ muso fɛn fɛn nɔfɛ k'a si tɛ sɔn o b'a fɔ de f'a ka tan dɔ de kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ a bɛ boliboliw la a bɛ taa restaurant na bon a ko n ma ko tanama ko foyi tɛ yen aw tɛ don mun da fɛ yanni furu ka kɛ ni muso y'o da yiri la ni ma sɔn a b'a ko non k'ale tɛ girin ka don ten parce que ale t'a dɔn mun bɛ yɛlɛ ani mun b'aw ka so kɔnɔ k'ale t'o dɔn bon furu min bɛ ten walima dugu min tɛgɛ bolo bɛ ten est-ce que o furu kɛlen kɔ n'i y'a ye furu caman ninnu barika banna bi e ni denni tilalen kɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ ma e y'o ta ten k'o bila i kun ka sɔrɔ i tigɛli e yɛrɛ dan t'a la yɛrɛ a dɔw la muso b'i bolo mais i dalen t'a la parce que i y'a sɔrɔ cogo min e yɛrɛ b'o dɔn muso yɛrɛ fɛnɛ dalen tɛ cɛ la parce que a ye sɔrɔ cogo min na a b'o dɔn o furu camanba de bɛ ten problème ti ba n cɛ ti don joona a bɛ nin cogo la mais o kɛnɛma bɔli de y'a to a ye fɛnɛ sɔrɔ n'a y'i furu ka n'i bila so kɔnɔ voilà o tuma na sisan e filɛ o de kɔlɔlɔ la i y'a dɔn sisan ko ja cɛ ka yaala kun man ɲi mais a waati n'a kun fɔra e kun t'a dɔn komi a ye ladon sisan ale ma tila ka yaala la a b'a ka yaala tuguni ka taga kɛnɛmamuso wɛrɛw de nɔfɛ e kɛra sokɔnɔmuso ye e tɔɔrɔlen don parce que e bolo k'a bɛna da e kelen de ma a tɛ da e kelen ma voilà parce que cɛ min bɛ yaala ani cɛ min bɛ bɔ o de kun ka di e ye e furulen ma sisan a tɛ se k'a ka bɔli dabila parce que ale yɛrɛ bolo a si ma se sokɔnɔsigi ma n tɛ kɛ cɛkɔrɔba ye n bɛ bɔ de o de problème camanba b'an ka furu kɔnɔ ka furu ninnu caman ɲagami ka gɛlɛya caman don a la b'a dɔn kuma janyara dɔɔni inshallah kuma ma dɛ an ka ni kun ye faraka ye ka fara Seku ka kuma o kan inshallah taala ala k'an bɛn sɔrɔ amin ya rabbal alamin an b'a ɲini cɛkɔrɔba tɔ m'an fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni filɛ an ka fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ inshallah Shitana mana dwala kaba, bale shitana mana dwala kaba, abekin. Shitana mana dwala, amana do bade madama benina uchebekin. Shitana mana dwala, amana do sinama fula benina uchebekin. Shitana mana dwala kaba, bato ma shitana mana dwala kaba, ajabikin. Ala k'an kisi sitana tɔɔrɔ ma balima ka i ka foli bɛ aw ye Kulukoro Seku Mopti foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Kɛnɛdugukaw an ka foli bɛ aw ye Sankaw fɛnɛ radio islamique mɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ye karamɔgɔw bɔra ka kuma ɲɛbila min kɛ an b'a dɔn hali n'a danna nin ma nin bɛ émission bɔ wa bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta tɔmɔ nin kuma in kɔnɔna na nka dakurunya kelen min ni b'o fara an karamɔgɔw ta kan
komi karamɔgɔ an karamɔgɔ Sheikh Abdallah ka kumaw la ale y'a yira k'a fɔ ko mansaw tun bɛ denw lasigi ka bilasiralikanw f'u ɲɛna k'olu dabilala a dabilala ni fɛn min ye nka kɔlɔsili la n b'o de kɛ farankan ye ka fara kuma in kan sabu mansaw yɛrɛ de tun bɛ denw wele baw bɛ denmusow wele furu kɔnɔ ko ka a kuma ɲɛf'u ye k'u bilasira i bɛ ka nin min kɛ kana nin kɛ n'o tɛ n'i ye cɛ sɔrɔ n'i taara i cɛla la i bɛ tɔɔrɔ i bɛ nin kɛ tan i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan wa den faw fana tun bɛ kuma denkɛw fɛ k'u bilasira jogo minnu b'i la n'i ma nin bila n'i ye waliden fɛn fɛn ta o tɛ se ka sigi nin kan kan a bɛ ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira bi mɔgɔw y'o de falen u y'o falen ni mun ye jabara minnu b'an ka so kɔnɔ n'o ye télévision ye faw ye telew ɲini ka na bila so kɔnɔ ka chaînew ɲini k'u k'a kan u bɔ abonnement sara ka sɔrɔ k'a fɔ denw ɲɛna sisan o tuma i fa filɛ i ba filɛ i mana min ye nin na taa o waleya ne kɔni seko ye min ye ja in tɛ tigɛ i la yan nka tan tɛ ne bolo k'an sigi k'a fɔ ko n kana n sigi ka kuma i fɛ fa bɛ tile b'a sen kan ba bɛ tile b'a sen kan den bɛ tile ban o filimuw n'o feuilleton lajɛw n'o ko kirikarakɛw la k'a bila u kunna ko nin de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ ye foyi m'an ka duw tiɲɛ bi an karamɔgɔ ni nin de tɛ télé de bilalen bɛ faw ni baw nɔ la bi min mana ye o la o de ye tiɲɛ ye denmusow bolo den cɛmanninw bolo o de y'a to lahalaya minnu b'o la o lahalaya kelenw de b'an ka jamanaw kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sɔsɔlila ko yɛrɛ tɛ juguman fɛn o fɛn min n'i b'a ye nanzaraw ka filimuw kɔnɔ u ka feuilletonw na san yirika de kɛra k'o jouer an ka jamanaw kan k'an ka jamanadenw hakili tiɲɛ ni o ye wa u bɛ k'o kɛ waleya de nin de ye ne ka faamu ye an karamɔgɔ Hud. Alhamdulillah Allah kan sababa fɛ. Amin ya rabbal alamin. Masaw kan ka jɔ o jɔyɔrɔ la lamɔ sira fɛ kosɛbɛ denw fana kan ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na bangebaga bɛ ka mun di hali n'a ye tɔɔrɔ cogo cogo a dɔn k'a fɔ ko i ka hɛrɛ de b'a la bangebaga mun bɛ bi ni olu bɛ ka bɛɛ m'a bila pewu mun kelen-kelen mun bɛ k'a kɛ kelen-kelen wala olu fana denw fana tɛ ka sɔn o bolo parce que olu fana den bɛ boli e ɲɛ yɛrɛ wala a bɛ boli e ɲɛ parce que karisa bɛ k'a kɛ tan ale bɛ k'a kɛ mun ye kelen min kɛ ne la den b'a ye voilà dɔw fa kelen bɛ ka ou bien mansaw kelen bɛ ka liberté d'u ma voilà e bɛ ka ne sɛgɛn kuma caman ye den b'a faamu o cogo de la a bɛ ka pression kɛ n kan a bɛ ka kuma caman kɛ n kan den bɛ boli wallahi denw bɛ boli parce que tiɲɛli boli mais denw ka faamu hali bi n'a bangebaga kelen-kelen bɛ e mun bolo ala tanu n'a ye quoi c'est don dɔ la a bɛ na tunu don dɔ la a tɛ na sɔrɔ yɛrɛ bi n kun ka kisa dɔ kalan yani muso dɔ bɛ ko Ihsan Faqih Jordanien no a bɛ sɛbɛnni kɛ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw waaju ka mɔgɔw bilasiralikanw fɔ a tun bɛ ka denkɛ dɔ ka misaliya fɔ denkɛ in yɛrɛ kuma in lakali quoi ko waati dɔ tɛmɛna ni mɔgɔ kun ka gwale ɲɛnama kɔrɔ ale fa de ye quoi ale fa kun ko ka gwale ko goya dan ye ka sababu kɛ mun ye n'ale fa kɔni ye kuran mɛnɛnen sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ale ka chambre la kuran mɛnɛnen don ale tɛ yen a bɛ pɛrɛn ale kunna nin ye mun ko e ta ye duman ye yani ou bien n'ale taara ji bɔ robinet na ni robinet bɛ fermé kan ji tɔ ka tɔni o pɛrɛnkan tɛ bɔ foyi fɛ nin ye mun ko e ta i bɛ mankan fo ka na kɛ ale yɛrɛ kɔnɔna miiri est-ce que ale fa t'ale jugu de ye wa n tɛ se ka kuran yɛrɛ mɛnɛ kuma si fo mankan ka ci n na i mana ye robinet fɛn dɔrɔn mankan bɛ ci la kuma bɛɛ fa ka mankan cika yɛrɛ b'ale tulo kɔrɔ b'ale tilala kalan na ale yɛrɛ ka ala deli bɛɛ tun ye mun ye dɔrɔn n ka baara sɔrɔ dɔrɔn ka bɔ du in kɔnɔ n bɛ yan parce que n tɛ se n yɛrɛ kɔrɔ nka ni n ye yɛrɛ ta don o don n bɛ du in bila ale ka ala deli bɛɛ tun ye o de ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ nana bana yɛrɛ ala banani o bɛɛ mankan ci tɛ dabila donc a bɛ bana na maa commanda de fo ale taara ka dossier bila baarakɛyɔrɔ dɔ la baara dɔ ko fara ale y'a ka dossier bila yen ale hamina sufɛ dugu mana jɛ n kɔni n bɛ taa n chance lajɛ u bɛ na mɔgɔw lamɛn minnu ka dossier dɔrɔn u bɛ na sigida ka kuma n'a ye k'a lamɛn komi concours dɔ ale ka hami ni n pasera dɔrɔn n bɛ baara in bila a fɔ n bɛ du bila nka ale bɛna bɔ sɔgɔma waati min na ale y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba jɔlen bɛ da la a bɛ ka nisɔndiya k'ale kunbɛn komi a ko n den parce que a baraninba don mais a débrouillé ka na jɔ da kɔnɔ na
e bora ka tawra mun me do okay ngay jila da ke here mo ko ni ke here mo ko ko be fon fena ke here mo ko wa fana daire la kana tu mashiga lala ke isran ko daire la na lala kana isran de e dal mere la mun adro to kan awo kuma fula le ko nyo o lamnete ko ale ko hare kono a to rayin fana awi fa nganyene ma chen ku bedila sadara ale reyi kuma so madai na dro ne duga shi da ba ko murga ne kan chudi ko ra na hali so mana abuna nka bi konkuru chen ma ni aka mai bo ale bora to ra ko ale tala ma tarasi konkuru ke oraina ale ya soro da ko ni na porti cheneno point mumbala o cheneno après mo ti garnier tire o won gano ka flash u kala e betme an fe betme tamashon bala ka tayi sai asase konkuru ke ora la chugo mi kuru do dala kon point cheneno bon ale u ka bet ale daire ka point cheneno ale ko hayre kono bone fakone makoni ko ngake hera mo koy bon cheno ngon ben na konkuru ka non bole ma kum point mu chene biska glan akwale o glan point dorata me do tu ale o do dron ka shiri ka kontile kata ale utali atras ro robne woro jardin sonando no munu be fleuruson o be robne chota kabla fleuru do kerefe donc no kara jibe nakana ko fa fu ka klaka bonga to wulu kata ale tarasi o fandoma fuka sra fo sra ele ga jibe ga sra rebe la jelenda tu quoi bon ale ko hayre kono tanga concours de la est-ce ne te temenna male ga la la bon ne fa mbe ko ne na ken tigi soro non e garo da wojibe bon ci ko inata donc ale ko khalas dore gon tala gon te dore gon ke abse ke jardine ni na di ale cho taga bo yoro mo fere ale ata be ka bla yoro wala ka ta doni mboro ne fangana après ale continue na atarasi abna doro inda to wati min dron ya sura ampulu chama mena me fam be fe cleferodu ala ki kira fara tuguni ni ne ga to ro ki no soro akinte no ma de ga donc ale ko ta ka ampul do fa ka bala après ale tarasi yoro ne kata sura jama bade bi sigir me salba kono o be ga jabi konkuru onana konkuru kama dan munkera ale ko non sigira bare nya bala be baro karani ma fo ne nga kala nga ameriki ne nga kala nga ni yoroina be ga ka jimana babo to fodron yen diplôme batay ne ale ko ara kono ale sa mga nunu kerefe nunu ale tay diplôme pucine ale takara jamana ko na be nunu bro ale ko on jorole skilen torate ka don ale na Allah bana ale na nayi mabe diplôme batik do mana do o menen ba do metike be waso tiki bola o nyek mun babe bokka ale ko ara kuna fure tewli ga ta yaringa to ngalebu parce que ne be siga dra mina lebu de mina malu gansani do mun daga dina ato ka bokata wala ya agabo ko nyere make o ga sa do abo ko be shora kwa Allahu akbar ale ka be bo ale wulo ka be bodron ale to ko welela ale ko aya na bitte bonga do ga ta lega tisa ale do ga ta ski sal kono karamo be mo lame ale do ga ski ko kalema e fa baradam na dunduma ale ko ara ko kuma ngum fi yelene la do ou bien ne concours question no fone question ra madno fone ne ina ko na barada na don ma chugudi ale ko ale hakki ko ale fako daire la kwa kana salam ko shinya kwa kuma ingon don torale kono ale ko we ko me barada na domi ni examen jabi bora ko ne passera o donne mina barada mine o gona ko e gayna ka ban e gayna examen na ka ban fale ko hemme aw ma question posé netna ne ga examen na chugudi o kolla ko e baramu nga Canada ko am ga do croche camera la ko e donon te ko sa go mo men na ko e na bara nyini yoro ko e na mo ko nga dana de ko e ka kesbe mo ko e na to sa dire e nyabe fem chini mo ne ba siga joro fu kala ko lu glan ni bara kala fele e na mke donc e portrait dalem nga do on e camera la e na e ji fem mo bo do e camera la e kura fara anye camera la donc faka santama pluchi alekna o de ale gagne examen na wa ale mun kala ga classe ko no fuka diplôme ta o bara o kuma re ma faye formation min da ma santama voilà o de na la gagne o de ala gagne donc
akwale sondra akwale toro yoro la kumi akwale ale yinana gaingo kuma ko barago ko gona bonna ni do ibn bara damne ale yinana ko ngale hakli betara munadro me ne kyanga muneke no fai jane fai ni bekene jabne ga amerika ni la beni wala ka ne flengi tan chukuna nganga muneke ale milla dron hanne soro ka bokale be se ka moyen soro mu male ta fonyo fe ka ta chokro akana ka tame ka tare ale ga tilla jino dron ka ta nusunya kuma fai kan kai ko fe ale boran sonjalin ba ngale bna suga sodala dora tara so jamale daraja ni sodala jamale daraja ni uruga sodala ale kamana gana ale kamana gana ma munkara dobo ga fale dora ayata ni limene ayata ni alai alaga latiya de sira monekara kwale fare fatura wallahi kwale go fama ale tura ka fo ne fa etara ga so ne maki warad mai ndema jaye chesir bam begene no fe ikta kara natala itakara fole ek makara ne de kam ek meni kara ne donc akwale ni misa mais on men folle bana akwale koni ale fa ko ni sarapsa ni morala mais fa yo ngara be ko ka tanga le ben ale tana ina ko dawla atana ina ko sarakati bolila atana ina fa fa ga dawde parce que ale ka nyine ma beregla ngadama naga kewolo ni donc baga kete dembolo quoi c'est ka maga ke ko beto dembolo iti après be kashinayo voilà kala kashina magorota be bi o be kashirambulo buruma karamga do kede dengo ne yera tiga nyofo solala o tiga ndususuma ni wana kara non muneke warsa ke dususuma vraiment foike donc dengo naga famu baga ba kelele munu meko takene wallahi here bari bala ebe na joda e kuma moraka ni kisai tuga mununa no fon angana re beto bi réseaux sociaux bolo angana re to télévision ni munu bolo mais on dambe ananga jenab tari nyugay anga hakli tola ala ka hakli mandam amin ya rabbal alamin Cheikh Abdallah farangan bambi bolo ambe Cheikh fo ko sobe angramo namu angana nyogo nege anyi makorobo krefesi toyi ko kalladile kan toyi wallahi kan gulu fena antara suran kan nafana ka herete femina Allahu akbar me fili manjugo nte sikin kode Allahu akbar ore ka jugo note hal ni re wulu fati chagorobo maban hal ni wulu batti chagorobo maban me ka keireti gere mashidela parce que fem do be ji diplôme be ka kibolo fem mi be makorobo kunna nimi sigu koro ito surabada o te kala nga classe ko na Allahu te kala nga classe si kono e kam maîtriser to donere ibi sigu krefe de wala sai bi se kulu famu chogod bunu kera munya to lu kan yana mayan yanu bulo muno lu ka wati la mu kimen yana mayran nyogonka annan dogoni deselen do ka be du kale ko mo flasera mo kemesera ka do dami fe wati bi mo fla deselen do ka do fala be muna wati anyana kasoro bangi kunti million ti milliard ti mobility moto tere abe fali muna na ka fara falu ni so kan go so erete nege so imaya otumana nege kele so yi so de eurofeni ere to da ko nege so imaya no te bulfen to no shiti si langulun do samaratu sena fini nyana mati me kramoke nu goron doradama nu ngono na sokono dumba dom bawba don kafoku dutigi kumana nga bere kilim pede sigilendo yika du chamancela walma yika blonda demso do rebe teme haluta do ko mo rebe kuma te ko ni ya fay sango ko ki fo kuma te ko ni ya fay o dinga we rebe o kra fonctionnaire bawye bi o do nyedda wu faka semaine kono chien kele walma do ta kalo kono chien kele mo ko kila bo bayira ka fo baram kerani ere kanyana mayanya ni bolo esi yo nyogo na bara nyeshi ere fene deuma ko bebe chien tan ankara mo chaque vacances an kumeta anga village la amata kalo sabake wallahi anyi reti mundo suron fawo bolo o fanu ere la bini kelente abe fatura Allahu akbar kelin pdb o de ka karonere ka chekorobay nota abe fatura ato be yan koro desa mani système do soroi fawla mun ka koronu beye mun ka koroni faw beye semeni dombe kun klalendo deuni baw koni donta bolo ere semeni dombe klalendo ka taga barake faw ka forode la
lundi ni mardi o be di fa min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye lundi ni mardi be d'o ma a dɔgɔni fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jate an fani cunu ye ani den fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa ale de ka foro la k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se selifana ma selifana mana tɛmɛ sa wulafɛla la o tuma na yɔrɔ min ka d'aw yɛrɛ ye a bɛ to k'o kɛ sa n'aw bɛ taga aw fa ka foro la aw aw ba ka foro aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ y'o dilan cogo min na o y'aw ka ko ye mais journée kɔni fo ka taa se nin ma o bɛɛ y'ale ta ye mun bɛ da o kan o dugusɛjɛ bɛ d'o ma mun bɛ da o fana ka kɔrɔ la o dugusɛjɛ bɛ d'o ma ni dumuni nana sigi cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka filen de bɛ sigi a dama olu yɛrɛ de bɛ turuden filen kɛ sisan olu yɛrɛ sigilen bɛ filen kunna minnu dalen b'olu ka si la olu fana ka filen bɛ yen denw ka filen bɛ yen gabuda la an baw bɛ dumuni na yen a bɛ ten o bɛɛ min tun bɛ kɛ yen olu tun b'u ka conseil de famille yɛrɛ kɛ dumuni minɛn de kunna ni kibara min bɛ yen hali ni den min kan ka di furu la kibara min bɛ yen dɔrɔn cɛkɔrɔba min ka kɔrɔ bɛɛ ye a bɛ kuma datigɛ dumuni minɛn kunna ni don dɔ kan ka sigi walasa bɛɛ ka ɲɔgɔn ye o tuma o don bɛ sigi o bɛ kɛ o cogo la o kɔfɛ fana ni den min bɛ don furu la e yɛrɛ wolofa yɛrɛ bɛɛ fan kelen mun yɛrɛ ye wolofa yɛrɛ o da foyi tɛ ka furukɔ la a kɔrɔkɛ b'i di walima a dɔgɔnin b'i di e min yɛrɛ woloden don ni cidenw nana ko e taga se denw fa ma ka fa bɛɛ den kɛ i ye k'e yɛrɛ fana fa kɛ cɛkɔrɔba bɛɛ ye wala fɛn min ye farali ni siga yɛrɛ k'o bɛɛ bɔ du kɔnɔ hali sa laada dɔ bɛ marakaw fɛ hali sini a bɛ yen maraka furu n'i t'a dɔn a bɛ k'i ɲɛna ko furu nafolo ye 2 de ye quoi fɛn dɔ bɛ di fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ye ko tamatali ka denmuso yɛrɛ tamata fɔlɔ anw fɛ a tɛ kɛ ni woro ye dɛ a bɛ kɛ ni wari yɛrɛ de wari yɛrɛ de bɛ di tamata wari de bɛ d'a ma o wari dɔw ka ca ni bamakɔkaw ka furu nafolo yɛrɛ ye mais o tɛ furu nafolo ye dɛ o ye tamata dɔrɔn de ye k'a fɔ ko muso nin b'i ɲɛ a b'i ka bila la an bɛna a di de ma an t'a di cɛ wɛrɛ ma mais a ma di ma fɔlɔ dɛ o ye dalakan de ye tamata dama wari dɔ de bɛ sara o la o wari min bɛ sara n'o nana fanicini fɛn o fɛn bɛ yen ko den faya bɛ s'a ma o wari bɛ tila o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ den faya bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn ma kabila la hali ni wari bɛ tila 100 a ka yirala ko den nin y'i ta de wari ni yɔrɔ sara bɛ da ni yɛrɛ sara de wari ni y'o symbole de ye quoi ni i ni yɔrɔ min bɛ den na o tuma na an nan'i labɔ a kalama an ye den nin bila dɔn ye i kɔrɔw bɛ wariw tila bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ hali den faya bɛ se mun ma ni den yɛrɛ ka kɔrɔ n'o ye o bɛ wari min don o b'a dɔn o fana ni furu nafolo tɛ kelen dɛ o bɛɛ de kɔfɛ sa ni furu bɛna siri furu nafolo fana bɛ na o kɔfɛ furu nafolo fana kɔfɛ wari wɛrɛ bɛ bɔ tuguni ko baw lajiya wari o ye baw ye quoi sokɔnɔ baw yɛrɛ fɛ parce que o fana mago bɛ dépense dɔ ni fɛn dɔw la o b'o ɲini cɛ fɛ wajibi tɛ mais cɛ b'o di nin bɛɛ de bɛ maraka laada la o tuma na baw fana bɛ lajiya ni wari dɔ ye k'o di baw ma mais ni si tɛ jate den yɛrɛ ka furu nafolo fɛ fɔlɔ o ni furu nafolo ba yɛrɛ fana tɛ kelen nin bɛɛ cɛncɛnninw bɛ yen walasa min nana denmuso nɔfɛ o bɛ fɛ k'a yirila de nin denmuso ye kabila belebeletigi de fa caman de b'a bolo ba caman de b'a bolo e yɛrɛ b'o muso sɔrɔ kuma o kuma k'o ladon i ka so kɔnɔ a karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn b'i bolo ye parce que kuma dɔw la o y'a yirila k'a fɔ hali ni den min cɛ ka jugu mais valeur b'an den na bon hali n'o sɔrɔ den ni muso wɛrɛ b'i bolo a bila i kunna ni den ni bilara ɲɔgɔn na dɛmɛbaga fana b'a la nin bɛɛ de bɛ yira cɛ la kelen kelen i ma muso sɔrɔ gansan wa i t'a gansan na minɛ an karamɔgɔ ni bɛtɛ maraka muso pour que i kun ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ baara da i yɛrɛ kan fɔlɔ a ba ka foro ou a fa ka foro la yanni denmuso yɛrɛ ka d'i ma fɔlɔ kabako dan kun don n'a min tɛ se sɛnɛko la kɔrɔ k'an ka se i bɛ sɛnɛkɛla sara n'i tɛ se ka taa dɔrɔn e yɛrɛ bɛ u b'a fɔ dɔ ma ye ko suruka mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka dugu la ka fɛn kɛ o suruka ninnu i b'o 2 sara a bɛ taa biri denmuso ba ka foro la o wulada dɔ i b'o don ma o b'o kɛ yanni muso ka t'i fɛ yen i bɛ ba muso dɔ ɲini k'o di i muso ma wula o wula o bɛ biri a bɛ ba nɔnɔ min walima i bɛ misi muso i b'o sa i b'o fana di ye o misi muso fana bɛ biri waati bɛɛ i muso de bɛ nin nɔnɔ min kasi an y'a den ma kaba a man kan tɛ k'anw ka misi tɔ ninnu fana nɔnɔ min walima o ba o tuma na e yɛrɛ de b'i muso tɔgɔla misi sa k'a tɔgɔla ba sa k'o bila ye a yɛrɛ bɛ nɔnɔ min min o dɔrɔn bɛɛ kama o y'a sɔrɔ baara min bɛ kɛ masaw ka foro la o fana n'o tɛ kelen dɛ n'i y'a ye marakaw ka tunga cayara dɔw yɛrɛ bolo ko tunga kanu dama dɔrɔn don o tɛ dɛ parce que ni dɔ nana o ye muso sɔrɔ cogo min a n'a ye muso ladon cogo min
ere sigile ni munke ni onyo na table ifene saguna muso itosoro ifene te sigibe wuli hali maraga che chama mitunga na muso de ya pusiu ebe mungeya iflon be ko fe iflon be france o ba amerique sigile be munaya ha alere de be che pusi chere be taka tungana che be ta france mi apta espagne wal ma be ta amerique parce que nyebala munum baka bo ko fe kana lubina jesi ba munu ke dugo ko bo na fora kale fene che sigile be wote do rala bo yoro chere mo ba fo de che ko ni muso ka ke nyon ka wakati be mais kuma do lo contraire de be village nuna akadu ye kuma be du ce ka ta aventure la parce que ni tra aventure la o fene be wosoni de an ce be yan fe abeni black canada ma abeni black canada balma muso be wosoni de muso fene ato yere furu muso fene be wosoni bo de fene a chama shu ka black ta tun kana hal ni to aventure la ki be war black canada do won ma ka barake ya wala sa ka to aventure ka ge o be jati fatoni abo anda ka gele munaibe Allah akbar o bo na ka gele munaibe o fene kan kana de ke be ba fa nga to ya ngambulo yelema ka sore yere be aventure la ambe ta ka fara ka indi la ilaha illallah mais nous donadi o be reality cien na kun to village la nkoro ke kunyi mufo na cien do no soro do na ka ba se yinkoti beaucoup tikili bo kuma do la fene ni furu valeur bolé ala wallahi de muso soro chugo fene ba la nkaramo muso baka soro chugo mina bibo moko kono o de kama furu ti se ka bunya furu se ka shiso asi musumani ya iredi chemanimma ka ire valeur be ban furu ke kunyi munyi o temena aw ni nyogonche de musoro la alere sentiment foita la tuguni ka nyeshe mako wala fon fen ba to ni chebe hitaju ka taga musola ale yo besoro ka soro ima do aka soko na fa furu kunte tuguni wala furu kunte bo sisa no yani chere ka giri muso no fe on yere nyabala ni ko na kelenge kono ya fla ibe muso yere somogo de wulen sisa kata da ka adin fa masawa ay den soro mun fa ya do luma halna saraka konyo minanu soro do re ko halna saraka glanda soko na ya dici muso yere be ke duninde fasola sisa ambe cheninde wule saka nege ana somogo freke kala do vraiment shiro tene fe ne rabe da sodink sodink de cheni muso be de saka dai cheni muso be de saka dai ni na do ikani magrere lay bo ale kumbe segen fen ke muso no fe wala saka la safi o segen bela jelen bana parce que denia ere valeur be tien ale ya ere mogo be saka ere to cheni bolo afere lama cheni nyeta ale la tuguni anyebe muso were de la parce que aklara nakaba bo esomugo bi tasisandi ki ike na fo doni ki sugusuga kun ki sugusuga wallahi hal na yo wadru disa me feni do glante nrombo la be ni katakati inni gati faso gono mogo la cheni fena tigerila parce que ale fereli ma chugo mena yani ka fura mu ale tigerila bo ambo jaku ya di cheni mati kalo kele kalo fla kalo saba problème be wuli parce que mun ba le bulo sokuna mogo shita la tukuna claral abe boli che musumanu wero de no fe mun be sokuno foy wati ba fanena ba baneni ne mati frika mogo de ta ke de na je ka minon che ka taga ne mogo shitila o bebe fama ma ti se katara parce que ere bolo ni ntara metaga ke dunindi so mogo ka che wore jume bina ne frutu gonin kada kanyini denu no soro bo ale ere valeur be bana che ni mogo tala abe mai mako sigide la o chaman be chela la faso kono mogo de baka balo ka to chela la abadi be warum senu blaka tadama na ibalma ke min delo fene be do blaka tadama abe se ka tofuru ina chugo mina bro abana parce que ayere valeur be ci bon na foro kunu mogo ko kanga na jene yake anga na kulonge ke parce que valeur be ci kasoro ma fo ko ala ko kirako a dovleni ala ko kirako na mo fene me kasoro tabo bolo o fene na fanga do ala tuguni jene mai aka na wire di chewa aka na kulonge ke yana ka furuke note rebe fembe fona kara kungorotai bo furu valeur fene sina ka cieti ka farani fene ka bo olu valeur chene o mana tanyo soro dokelen kono o chewu chara chogo au ka sinji to kunto la tuguni parce que au ka sinji re barka be banka ba olu fene bunu to dade do la sa ko to bela jeren chi ase do ro kunto la makorobo ye femi glanya be chi wallahi france ko yo kuma do fana ka ba ko do quoi kamba ga ba fen do la sisa ko to bu ko de ta ko parce que ambi balma kele mununa sisa nan balma utaga se ka ben fangene fe wakati be kele nanzara chena ka dimaya yere de be faranyo ka sa samedi mu dimashi akoroke min be quartier worela ka taka klu fe foshufe kunna na fami kebi nanzara obugo de baraka sisa am bana je ka dumini mina sisa ka dumini ge mina ngile ngona mbadu olu yere baka do de la sisa
parce que ka dumuni ka seti kono begati ta dundu kerefela la u meno la o man nafa basura la o yɛrɛ bolo ni séparation sugu dɔ de famille kono ka sigi ɲɔgɔn kan ka dumuni yɛrɛ kɛ o yo mun anw na Afrique ya o baka do de la bo africain ko ko fɛnɛ tɛ solution an fɛnɛ baka bo la an baka fɛn fili nanzaraw baka ta olu fɛnɛ baka fɛn fili karamɔgɔ mɔgɔ de ta e ma no ka asa amu an ka ɲuman fili olu bugo tomo olu bugo ɲaman fili kosɛbɛ amu to tomo tɛ ni conteneur nana don mi e tɛ jama fin fan cogo ya aka an ka fɛn kɔrɔ matla kɔrɔ ni samara kɔrɔ ni tele kɔrɔ ni fɛn kɔrɔ no nana don mi na ite meto mobile la ngabe kina ko accident do de be ere bi relanti kala je fɛn kɔrɔ munun bɔra Europe o de mina nana ci an yɛrɛ bebe giro de nɔfɛ matla kɔrɔ samara kɔrɔ tele kɔrɔ nuguso kɔrɔ fɛn kɔrɔ wa ɲɛ b'a fɛn kɔrɔ ninnu na sɔngɔ bɛ fa dɔw la a bɛ k'i ko kura de ale ka taa butigi la o fa dɔw ye a dɔw da man di dɛ sɔngɔ bɛ fa dɔw la a bɛ k'i ko kura bon mɔgɔ min degelen bɛ nin fɛn kɔrɔkɔrɔbaw la matila kɔrɔ nuguso kɔrɔ moto kɔrɔ samara kɔrɔ hali ni muso kura dɔw ma o t'o fɛ o bɛ muso kɔrɔ de fɛ o t'o fɛ parce que ale degera fɛn kɔrɔ la kaban a bɛ fɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o fɛn kɔrɔ de ye sa ko donc an banna fɛn minnu na o de ye solution ye an bɛ ka fɛn minnu ta sisan o de ye problème ye wallahi nin de ye problème ye an bɛ ka fɛn o fɛn ta sisan o de ye problème ye i da sera réseaux sociaux min ma a kɛra problème de ye bi a kɛra problème de ye ka furu caman ɲagami cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ so kɔnɔ mais u bɛ datigɛ ndala la cɛ b'a ka whatsapp kɔnɔ nin b'a ka viber kɔnɔna na u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ denw fana donna la o ye denw fana dama téléphone ɲini san ka d'u ma fa b'a ta la ba b'a ta la den fana bugulen b'a ta kunna bɛɛ tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na so kɔnɔna la bon fɛn min ye tin o tin tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw tɛ communiquer furu caman ɲagaminen don bi communication tɛ yen cɛ bɛ don dɔrɔn a bɛ foli kɛ muso b'a ka dumuni magɛrɛ la dɔrɔn a banna a bɛ dumuni kɛ dɔrɔn a bɛ whatsapp dayɛlɛ hali télé dɔw yɛrɛ bɛ semaine kelen kɛ o tɛ télé yɛrɛ lajɛ tuguni yɛrɛ a bɛɛ ye téléphone nin ɲɛ bugulen b'a ta kunna nin fana bugulen b'a ta kunna kuma tɛ yen u bɛ datigɛ ndala la hali u dalen dilan na yan'u ka sunɔgɔ bɛɛ ka téléphone de b'i bolo bon an ɲɛ bɔra fɛn minnu fɛ a kɛra problème de ye a ma kɛ solution ye hali n'an m'a bɛɛ bila pewu parce que ɲɛnama tɛ se ka taga dɔw fana ko tuguni an ka ɲumanw ta an ka jugumanw bila n'o de kɛra baara ka fisa mais an kɔni an ɲu ninnu ka kolon bɛɛ de kɔrɔ an yɛrɛ ka ɲuman minnu bɛ yen n'an yɛrɛ bɛ malo an n'olu ye olu fana b'o k'o de cɛ bi walahi olu b'o k'o de cɛ bi karamɔgɔkɛ i bɛ taa cɛmancɛ dugu ninnu dɔ la Afrique centrale la yanni ka se a bɛ k'i ɲɛna ko kafiri dugu min don n'i taara musow lankolon de bɛ taama yanni ka se i b'o de imaginer mais wallahi n'i taara musow bɛ fini min don anw ka jamana kɔnɔ an ka musow ta ɲɔgɔn na don n'u ka kafiriya i bɛ taa sɔrɔ an ka nin vaccine trompagne ninnu de b'u la u ka don fini bɛɛ y'o ye mais an ka nin lajɛ nin danbe jamanaba nin diinɛ jamanaba muso ni kulɔtini ni jipo kunkurunin ni ɔrɔbu u b'o de la mais ninnu minnu bɛ yen n'u yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ ye vaccine minnu filan bolo nin u b'o de kala trompagne u b'o de don ka tila ka fini wɛrɛ siri a camancɛ yɛrɛ la tuguni ka taa fo i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye nin modi ninnu bɔ min an yɛrɛ tɛ ka minnu jate silamɛw ye olu ka fini don cogo ka ye ka tɛmɛ an yɛrɛ ka musow ka silamɛya kan nin bɛɛ kɔrɔ de anw bɛ ka fɛn minnu bila k'o man ɲi o de ye solution ye an bɛ ka fɛn minnu ta k'olu ka ɲi olu de ye problème ye bon n'o kɛra problème an bɛ problème solutionner cogo di parce que ɲuman min bɛ anw bolo an yɛrɛ bolo o bɛɛ ye problème ye kafiru y'a ta nanzaraw bɛ ka ɲɛbɔ o ɲumanw de fɛ n'i y'a ye turisiw bɛ n'an fɛ yan ka na fɛnw caman kɛ kalo kelen kalo fila kalo saba u b'u tɔgɔ yɛlɛma k'a k'an tɔgɔ ye k'u jamuw bɛ ka nin bɛɛ la hɛrɛ dɔ de bɛ yan anw bɛ kule la an ka jamana man di tile de ka fɔ fantanya ni fɛnw bɛ yan o bɛɛ la an bɛ ka taa minnu ka jamana na olu dɔw bɛna yɛlɛma yan u bɛna san kelen kɛ yan ka san fila kɛ ka nin kɛ ale min ka jamana kɔnɔ a climat ka ɲi a climat ka ɲi alhamdulilahi rabbil alamin wari b'u bolo yen mais k'o bɛɛ to yen ka na anw fɛ yan mais an minnu bolo k'an fana ta man ɲi an fana bɛ ka boli an ka jamana nin ɲɛ ka taga an da kɔgɔji kan kɔgɔji yɛrɛ minnu b'a tigɛ yɛrɛ o man ca caman bɛ to a la sahara minnu b'a tigɛ o man ca caman bɛ to a la o tuma an bɛ ka taa olu fɛ yen olu yɛrɛ fana dun fana bɛ ka na an fɛ yan nin bɛɛ la farafin kan ka dɔn solution bɛ anw de fɛ yan n'an sɔnna an ka makɔrɔ ye minnu d'an ma karamɔgɔw bɛ ka minnu fɔ an ye n'an sɔnna k'o minɛ non seulement furu bɛ ɲɛ o tɛ dɛ hali an yɛrɛ ka sociétéw bɛ ɲɛ an ka dugu bɛ ɲɛ jamanaw yɛrɛ bɛ ɲɛ ni kɛlɛmisɛnnin ni fitina ni fɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala b'an dɛmɛ ni camanba bɛ ban
an yɛrɛ b'an ka sigi kɛ ni hɛrɛ kɔnɔna ye mais kan to ni tɔɔya ko ninnu na bamananw ka kuma mɛ kɛ tonso de n'an taara kɔnɔw fɛ olu b'an gɛn ko ɲi banda kɔnɔ ni ɲi ma dege n'an taara wɔrɔw fɛ olu fana b'an gɛn ko kama banna kɔnɔ ayiwa wɔra ni kama ma dege donc ko bɛ ci an bolo ka taga fɛ an ma kɛ ninnu fana ko bɛɛ bɛ ci bon n'a dun tiɲɛna dɔrɔn an tɛ solution dɔn a la tuguni quoi donc an tun bɛ fɛ ka mun fɔ insha Allahu taala o de kɔni ye nin ala ka bɔda ɲumanw d'a ma ala ka bɔda ɲumanw d'a ma cɛkɔrɔba Tɔnba hali bi an bɛ limanaw fo i tɛ fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ Sitanɛ mana do ala ka ban badenw sitanɛ mana do ala ka ban a bɛ tiɲɛ sitanɛ mana do ala ka ban balemaw sitanɛ mana do ala ka ban o b'a tiɲɛ sitanɛ mana do ala ka ban badenw sitanɛ mana do ala ka ban a bɛ tiɲɛ. An bɛ lamɛnjɛkuluw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ ko sɔgɔlen bɛ radio ɲɛtaa de la an ka karamɔgɔ minnu b'an bolo Cheikh Hudu Kɔnɛ fɔra se an karamɔgɔ Cheikh Abdallah Manjame Koyita ma ne yɛrɛ fa ale de bɛ ka nɛgɛ karafe kɔlɔsi bi inshallah radio fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye yanni ka se wagati tɔ timɛli ma an balima dɔ ka kunnafoni b'an bolo yan an balimakɛ in a ka damakasi ye min ye k'a b'a fɛ karamɔgɔ k'a bilasira k'ale bɛ furu dɔ la ale bɛ furu min na yanni furu ka don ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ale ye muso lasigi a ka di an ka ɲɔgɔn furu o ye hakilinaw bɛɛ yira ɲɔgɔn na fu nana bɛɛ furu ko kan a ko yanni an ka hɔrɔnkan di ɲɔgɔn ma ka se an mansaw ma ko ka taa don an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ an yɛrɛ ka sigi fɛta minnu b'an yɛrɛ fɛ an ka olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni min y'a dɔn i bɛ se ka bɛn ni o ye donc an b'o layidu di ɲɔgɔn ma an bɛ don furu la ni gɛlɛya yer'o la an bɛ a ko dabila k'an jigi da ala kan donc ale ka laɲini fɛta yɛrɛ fɛn minnu ye ale bɛ ka furu kɛ kun minnu kama ale olu bɛɛ lajɛlen fɔ muso ye ka muso fana ɲininka muso fana y'a taw falen ale ko ni ala sɔnna ne fana bɛ se k'e ta in kɛ muso fana ye layidu d'a ma ko u ye furu don o kan kan furu don o kan kan a ma tɛmɛ hali kalo 4 ɲɔgɔnna kan muso ye layidu kan min di muso dɛsɛra a ma bɔ a sira fɛ ale ye laɲini fɛn o fɛn min fɔ a ye k'ale bɛna furu kɛ o de kama muso dɛsɛra nege bɔ ɲɔgɔnna commencera ka na o dun waati y'a sɔrɔ muso lasiritɔ don donc ala kɔni y'a kɛ muso y'a yɛrɛ masɔrɔ donc u bɛ furu in na ko kabini o waati la fo ka se sisan ma a bɛ san damadɔ bɔ ale kɔni ni bana muso in na hali dilan tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen a kɔni b'a ka furu kɔnɔ ye ale labɛnnen bɛ muso in bilali kama parce que a ye layidu kan minnu d'a ma furu la musow ma se k'olu bɔ a sira fɛ k'an bɛ mun fɔ ale ye an b'a bilasira ni mun ye karamɔgɔ Hud an balimakɛ de ye question bila kana inshallah ala ka sababa bɛ ala ka sababa bɛ ala ka bɔda ɲuman di bon ne ka yeli la o lahala in an bɛ mun fɔ a ye a mako bɛ ani hali ni anw yɛrɛ ma sigi ani mɔgɔ de ka sigi a bɛ lahalaw bɛɛ lakali mun ɲɛna parce que bɛnkanw tora ɲɔgɔn cɛ est ce que bɛnkan ninnu dɔw b'a la a bɛ lagɛ sariya yan fana k'o fana bɛ se ka k'a la an bɛnna nin kan bɛnna nin kan bɛnna nin kan o bɛnkan ninnu kan ka lagɛ sariya yan fa et puis encore kuma dɔ la ale ye fɛn dɔ ɲini cogo dɔ la hali la o fana tun t'a ɲini cogo ye ko in kɔni ne kɔni bɛ se ka min fɔ ladilikan bakuluba la a k'a dɔn muso dafalen tɛ yen wala komi cɛ dafalen tɛ an si tɛ mɛlɛkɛ ye k'a fɔ ko bɛnna fɛn fɛn u ka si ma bɔ a sira fɛ o kuma kɔni o ka gɛlɛn dɔɔnin a kɛra jojo kɔni dɔ ma dafa mais si ma dafa gɛlɛya b'o dɔ la kosɛbɛ dɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ kun ɲinina mun tɛ ko kɛta ye sɔɔni fɛn ɲinina kɔni mun bɛ se ka kɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔw b'a la olu ma bɔ a sira fɛ o ka ɲɛ mais foyi ma k'a la o bɛ gɛlɛya kojugu lidalika n bɛ se k'ale kɔni conseiller mun na o bɛ se mɔgɔ de ma mun bɛ ale muso bɛɛ lamɛn mun ye muso bila a la c'est sûr ka fɔ kalo nana an b'a tuma kɛ dɔrɔn gɛlɛya donna la a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma dɔɔnin surtout e ye fɛla bɛɛ fɔ fana y'a fɛla bɛɛ fɔ kalo naani gɛlɛya ka don a kɔnɔ la n bɛ se ka kɔni fɛn dɔ kɔni ɲina mun tɛ ko kɛta ye walima dɔ kɛra bɛɛ de jɔnna i ka kɛta